Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ellen Herlina and I will present about language policy and planning atau kebijakan dan perencanaan bahasa. What is language planning? Language planning is official government level activity concerning the selection and promotion of a unified administrative language or languages. It represents a coherent effort by individuals, groups, or organizations to influence language use or development. Apa itu perencanaan bahasa? Perencanaan bahasa adalah kegiatan resmi tingkat pemerintah mengenai pemilihan dan promosi bahasa atau bahasa administratif terpadu. Ini merupakan upaya yang koheren oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempengaruhi penggunaan atau pengembangan bahasa. Why is language planning needed? Language policy and planning decisions arise in response to socio-political needs. Language planning decisions may be required, for example, where a number of linguistic groups compete for access to the mechanism of day-to-day life, or where a particular linguistic minority is denied access to such mechanism. One of example of such a decision involves court interpreters. The decision provides an interpreter to any victim, witness, or defendant whose native language is not English. Both governmental and social institutions must effectively and equitably meet the needs of the population so that groups varied in linguistic repertoire have an equal opportunity to participate in their government and to receive service from their government. Mengapa perencanaan bahasa diperlukan? Kebijakan bahasa dan keputusan perencanaan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan sosial politik. Keputusan perencanaan bahasa mungkin diperlukan, misalnya di mana sejumlah kelompok linguistik bersaing untuk akses ke mekanisme kehidupan sehari-hari, atau di mana minoritas linguistik tertentu ditolak akses ke mekanisme tersebut. Salah satu contoh keputusan tersebut melibatkan penerjemah pengadilan. Keputusan tersebut menyediakan penerjemah untuk setiap korban, saksi, atau terdakwa yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Baik lembaga pemerintah maupun sosial harus secara efektif dan adil memenuhi kebutuhan penduduk sehingga kelompok-kelompok yang bervariasi dalam repertoire linguistik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan mereka dan untuk menerima layanan dari pemerintahan mereka. Why is language planning needed? Language planning decisions typically attempt to meet these needs by reducing linguistic diversity, as in instance where a single language is declared a national language in a multilingual country, such as Bahasa Malaysia in Malaysia, or where a single variety of a language is declared standard to promote linguistic unity in a country where divergent dialect exists. For example, although many dialects of Chinese exist, the promotion of a single variety as the national language contributes to a sense of national unity. Mengapa perencanaan bahasa diperlukan? Keputusan perencanaan bahasa biasanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini dengan mengurangi keragaman linguistik, seperti dalam kasus di mana satu bahasa dinyatakan sebagai bahasa nasional di negara multibahasa, seperti bahasa Malaysia di Malaysia, atau di mana satu variasi bahasa dinyatakan standar untuk mempromosikan kesatuan linguistik di negara mana dialek yang berbeda ada. Misalnya, meskipun ada banyak dialek Cina, promosi varietas tunggal sebagai bahasa nasional berkontribusi pada rasa persatuan nasional. What are the stage of language planning? Language planning efforts typically include several stages. The first stage is a needs analysis involving a socio-political analysis of communication patterns within the society. The next stage in the language planning process involves the selection of a language or language variety for planning purposes. These stages are sometimes referred to as status planning and include codification, characteristics or criteria of a good language are established, standardization, a unified variety of the language is established if necessary. Fine-tuning the selected language or language variety is referred to as corpus planning and includes the following stage: elaboration, any of a variety of developments, including expansion of a vocabulary, stylistic repertoire, and creation of type fonts, allows the language to function in a greater range of circumstances. Apa saja tahapan perencanaan bahasa? Upaya perencanaan bahasa biasanya mencakup beberapa tahap. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, melibatkan analisis sosiopolitik, pola komunikasi dalam masyarakat. Tahap selanjutnya dalam proses perencanaan bahasa melibatkan pemilihan bahasa atau variasi bahasa untuk tujuan perencanaan. Tahap-tahap ini kadang
kadang-kadang disebut sebagai perencanaan status dan meliputi kodifikasi, karakteristik atau kriteria bahasa yang baik ditetapkan, standarisasi, berbagai bahasa perlu terdidikan jika perlu, fine-tuning itu bahasa yang dipilih atau variasi bahasa disebut juga perencanaan korpus dan mencakup tahap-tahap berikut. Elaborasi, salah satu dari berbagai perkembangan termasuk perluasan kosakata, reporter gaya, dan pembuatan font type, memungkinkan bahasa berfungsi dalam berbagai keadaan yang lebih besar. Cultivation, the establishment of arbeit such as dictionaries and language academies, maintains and advance the status of the language. In addition to establish and implementation of change through status and corpus planning, evaluation and feedback provide a mechanism for determining how well the language planning efforts are progressing. Budidaya, pembentukan arbiret seperti kamus atau akademi bahasa mempertahankan dan memajukan status bahasa. Selain pembentukan dan implementasi perubahan melalui perencanaan status dan korpus, evaluasi dan umpan balik menyediakan mekanisme untuk menentukan seberapa baik upaya perencanaan bahasa mengalami kemajuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.